Amen Christ asunjwe nka adofo no nyinaa. Awurade nhyira papa ebrei aso se me na wo che awurade asem kakra. Ye mompa ye abra asem no eba. Odomfa ye da wase wakra ye na de pachi ye hye wo platform so bie ma ye ba besua wasem. Ma ye nyansa ne nimtie hunu mu fatom ma na ye nte nsem yase ye na ye hu de esese ye na awiye brei. Ye da wase ye hyira wo ewo Jesus demu. Amen. Adofo no topic no na mede ate hono. Hallelujah. Will you get favor when Jesus Christ comes? And when Jesus comes? Ye betumi ana betumi anya awurade anim adom ana favor no kra na English ni twi de sen. Amen pa adom ewa awurade anim. Amen pa. Say awurade sane na ni monyamu ena. Awurade sane na ni monyansa ebra so se mekwa akopeka hotefo no a. Ana se rapture basasi a. Ye betumi akobi. Awurade atom no asonya nso se ye betumi akobi ana. Ye hwe Genesis ho no a. Se wo kenkan sex no e ho na ye ba besua. Na me bo ne tofa se wo ke o free start no a. O se nipa nyina ye bone Awurade Nyankopɔ nu ne ho. Se oyo nipa because hunna nyina ba be ye omo ba be ye honam nipa na Awurade expect yen se enka ye betumi aye de ono Awurade pe ye be yesuti ya man na ya fa na asem no enipa amfa Awurade kwan so eno nti nipa nyina ba be ye bone abonefo wa Awurade anim eno nti Awurade decide say no obeba be say sa nipa no afira asase so eno nti Awurade Nyankopɔn ohunu nipa ba ko pe bi say se me say obi akura we die me say no me busa say ye penso Yesu Kristo obeba ba oba beba no obefa tenenefo ba obeba no o man keke mecheche pa no so oba no start ni biem hallelujah na mom oba befa wona wotene me busa say yenya ye wo platform so Yesu Kristo sane na ni monyam ena ye benya adom awo nanim. Hallelujah. Ye benya ani so afra Awurade ho me bi sai. Enye se bi asole ayeko. Enye asole ni agidi ho asem. Amen pa. Na mom tene ne aye be ye. Eno na beba Awurade Nyankopɔn wa hu ye mmobo. Ano na beba Awurade Nyankopɔn na dom aso ye nso. Me busa ye ho se. Da bia ye besua sen wo platform so. Dia ya papa nom so ka kire yen dia ya tete free babinum se Yesu Kristo beba me busa se ya crowd se Yesu bana so befa trenefo na ya framomu ana wona obese omo ya bonefo no na ye be framomu ya nkwa na enko kenkan twerесem no na de o ka kire yen no ya nhwe amen pa ya nko Genesis 6 babia mata apedi agu no yenko kenkan biribi emfiri ho ye be free 80 no na ya kenkan akọ kakra amen pa Genesis hallelujah ye be free 80 na kenkan kakra na ya hwede esiye amen o say na no wade onya adom Awurade anim Memfri 7 no nate aseye ana 6 no o say na Awurade nu ne ho se oyo onipa wo asase so na oye no ya na koma mu de Awurade Nyankopɔn yo ye nyina wankasa manu me ho sa me bo akokɔ Awurade Nyankopɔn wankasa manu me ho sa me yo edua wankasa manu me ho sa me ye elephant but eduru nipa so de o say onu ne ho na oye na ya wo na koma mu bisa se sa ekasa bibi ya wo nipa koma mu a hwe obi a wo gini di pa so ye wade a hwe se de esi hye wo fa hwe se de esi ka wa koma no Nyankopɔ se eye ne ya wo na koma mu hallelujah eye ni Nyankopɔ nya wo onipa ba asase so Awurade Nyankopɔ okre o sheda nwunu nipa
die oye no okase we mra na baye ba nipa nko o sheda nwino no special nanso nipa nso na awurade nyankopon se onu ne ho said the oyo nipa because na bone adokora sase no na amuye nipa na nakwanso onipa nsuro nyankopon onipa mfane nyankopon onipa hurusa nyankopon bi na ye no eno nti nipa ba be fa na kwanso eno nti awurade nyankopon se onu ne ho said the oyo onipa yento aso na yenhwe osena awurade kan se mapepa nipa a mabo wono afiri asase ani efiri onipa so kosi doteboa ne moa a wo wia ne awiem noma so efiri se manu me ho se me yo won awurade nyankopon se obepepa nipa afiri asase ani me busa se enede awurade be popa nipa o obepepa bone fo afiri asase ani oba be se bibia na wona wo ye righteous no de oh hallelujah obefa won edi wona ko New Jerusalem mi busasa awurade sane na ni monyam a obese ye nana ana dom no beso ye nso hallelujah hallelujah ono ntina ose obepra nipa afiri asase ani nipa di bone a enka moade na nka na omunya ni bone o enka na mo mote omu ba bi nanso bone nipa ye yenti awurade nyankopon ba bese asase ani no obese niema ewo so no nipa bone nti okose moa so ka ho nipa bone nti osi obese nipa afiri doteboa so kosi wiemu no ma so me bisa wo hebone nipa ye yo onipa reject nyankopon onipa fa na kwan so onipa se media metna sasi so na mayamumu ye de tese ne ekoyape hwe ne bone adokora sase ene mumu ya dokora sase onipa huni nua so ye nipa onipa mfali onyankopon onipa nimsa nyankopon bi san paba nipa tumika bususem amana maye jejeje ekasetia osoro nyankopon ne de wasra no se de sam 2 okano sa pepepen ayekoso enu ti awurade nyankopon se oba besei asase oba besei bibia ye benya nanimu adomu ana ti se no wade onya awurade anim adom yento aso na yenhwe nine no osi yenum ne Noah awontoto aso Noah ye onipatene ne a oye pe o ne breso nipa mu yenum ne nipa Noah awontoto aso osi Noah ye onipatene ne na ansa na awurade nyankopon be favor wo no na kire se wa hu bibi papa bi wo ho ansa na awurade nyankopon ebe favor wo no na kire se wotene unse ha no si no wade tata mo nipa no na mo atwa hia asase so no odi amemfa me make me mind to see the whole world and now ya hwe the whole world o enye one country o enye se bia Ghana nko a enye se bia UK nko a the whole world o sa tam no what tam no one nko a na awurade nyankopon hunu no se otene ha ose ne mfafuo mu ana nipa na wo satam no one nko a ye penso ye ka Noah ho ana ye ka abonefo no ho awurade nyankopon behu ye nsan awurade nyankopon behu ye nsan abonefo awurade nyankopon behu ye nsan yanso ye tinintino be favor ye awurade nyankopon behu ye nsan yanso tese orchestra ye de yankoto ogya no bi mu ana hallelujah ose Noah de otene wa ne mfafuo mu wo fi a wotimu otene wa mu obi kura kasa wonyam so mponi wo wunti onko asore wo wunti me nsom nyame wo wunti me kwa kofere nkramo because nkramofo ye one wo wunti me bisawo osi nipa na no mo asase so atamra na ye fie kura ntimi nya tenene na the whole world onipa ba ku Noah yanto aso na yenhwe amen pa osi Noah ne onyankopon nanteye wankase Noah ne abosomfo nanteyo wankase Noah ne malam bi ko nanteye wankase Noah ne nua bi ko nanteye na wonua no mo patose
oni obi anko nante se onyankopon oni onyankopon nante ye na chese oti asase su na woni nyankopon wa nante a obeye oyiraba oti asase su na woni nyankopon wa nante a obekọ seyem oti asase su na woni nyankopon wa nante a menu adofo obeye mobodache osi no wa ne onyankopon nante ye ene de woni hwan na nante ye obekasa mekọ asọrọ ni ye nka asọrọ kọfo woni hwan na nante ye Kristo anone wadwuma na enantie wone hwan na enantie wone nipa na enantie ano nyankopon osi onyankopon no wane onyankopon nanteye wankase no wane na yire nanteye wankase no wane na ma nanteye wankase no wane ne nua binom ne uncles na mo si oni nyankopon enanteye wone nyankopon nantena ne favor ne bi enso wo so wone nyankopon nante na nyankopon ye osani na ni monyamu a ni favor no odi favor no wa no ebi enso ye nso se ye ne no be nante dia hallelujah a obehu ye said yes minimo ye nhwe biribi amen pa poso osina na Noah wo mabani basa sem hem ne Yafet na asase ase wo nyankopon anim na aniyaden ahye asase so ma na Noah wo 3 boys sem ham ne Yafet osi na asase ase wo nyankopon anim asase ase kwan ben so na asase se Awurade nyankopon bo asase no ode ade bia prosha asase so na no Awurade nyankopon ba asase no eba ne se na satam no asase tim seye because of nipa body odi yenti because of nipa aswodi nipa mumu yenti ebe ma eka asase no ema asase seye ose asase seye ewo nyankopon anim yaya asase so aseye enu te Awurade se oba be seye wi ase no asase wo ya yate so yi mojahwie guo a egu asase wo esunti no ama asase na pro ama asase na abdoremwa ama asase no asenti Awurade se obesɛ asase me busa se oba enede ya ye wadon wonanim ye hwɛ bɔne ekoso turumu ba ma tumi kuntu hɔ sɛ o kutu hɔ ma memfa kakra na gisika ba ma tumi se mempɛ ba ma mepɛ oba bone adokura asase wona wo boapo wona wo twantro wona wo de laptop eluku obinum sika omugusu a omoye den eye wona atoro nyina ahwe omoma omugu ho mi busasa asase ya asai Awurade se oba besai ni adom no yebenya efre Awurade ho na asase nyina asewo nyankopon anim osena asase nyina ase nyankopon 12 na ose na onyankopon hunu asase na hwe asai efrise honam nyina ase won kwan wo asase so Awurade nyankopon hunu asase ohunu se asai because honam nyina ase won akwan so honam nyina ase won akwan na chese wa bia na nipa na nyina ye seye obi hu se obi na obi kwa eye bone kwan so hu se obi na obi nam ha na omo pena ne bone hu se obi na obi nam ha na chese omo ye de Awurade yakopom ochiri omo ye de Awurade achiwade e na omo ye eti Awurade enu nti Awurade yakopom se na honam ne nyina ase wo won akwan so nipa kwan so ontino se akwan bi hotene wo nipa ni so nanso na wie ye owo kwan bi busa ye na no pai se ya nam anwe etuo no ba bia de nam eye ye nsusu ye ya adwe no asewo ya kwan so hallelujah ase na honam nyina ase wo won akwan so Yesu Kristo oba be fa atene nafo no wade na otene yanso ye betene ana ye chia ene yen start na straight amen pa ye betumi atena ye Awurade asem na tentene ye ye betumi atena bone na sese atwe ye ho firimu ye betumi atena na sese ye sura Awurade hallelujah say ye sura Awurade a ye be ye de opɛ
yesuro awurade a yebedwane bɔne yesuro awurade a yebehunu wiase we se etwam yesuro awurade a yebɛyɛ de awurade pɛ momma yensuro awurade yɛmfa yɛ homma awurade na yɛnya nanim adom ne maaya ɛtɔso mienimu ɔba bɛfa atenenefo amen pa se ɔma bɛfa asɔrekɔfo no bɛfa atenenefo dia na abrabo pa bɛ na ɛsɛsɛ yɛbɔ ɛwɔ asase so hallelujah yɛkenkan yɛ no yɛmfa ketewa bi so na mfa ma no ensi amen pa yɛhwɛ 13 no a ɔse na onyankopɔn ka kyerɛ no wasɛ honam nyinaa awie yɛ aban manim efiri sɛ wɔn ani yɛden ahyɛ asase so ma na hwɛ mɛsɛe ne asase mɛsɛe wɔn ne asase onyankopɔn ka kyerɛ no wasɛ na awurade nyankopɔn wahu sɛ Noa nko a ɛna ɔtene nti Noa nko a na obetumi abɛn no na ɔne no adi nkɔmmɔ ɔno nti ɔka kyerɛ Noa sɛ honam nyinaa asɛ wɔ n'ani because ani yɛden no ahyɛ asase so ma enye sɛ bia wo pirihye awurade asɛ na wani yɛden ho asɛm na mmom ani yɛden a ɛyɛ bɔne deɛ bɔne ani yɛden amumuyɛ na ahyɛ asase so onipa ɛnam na kwan so bɔne kwan so ɛno nti awurade yankopɔ sɛ ani yɛden no ahyɛ asase so ma hallelujah ɛno nti ɔka kyerɛ Noa sɛ ɔbɛba bɛsɛe nipa ɔbɛba bɛsɛe asase no Yesu bɛsɛe asase yi ɔbɛsɛe nipa ɔmo amfa Kristo wɔna wɔnsuro no ɔba bɛsɛe ɔmo agyidifoɔ momma yɛn nso yɛnyɛ de awurade pɛ Noa yɛ de awurade pɛ awurade yankopɔ hunu ne sie me no mienu ɛbrɛ yi nso aso sɛ Yesu ba yɛnyɛ de awurade pɛ na awurade yankopɔn afefa yɛn na akai osane na ni monyam a yɛanyɛ ɔyeraba anaa ɛnɛda yi yɛda na yɛnsɔre biem a awurade yankopɔn bɛhu sɛ na yɛnim no asase so ɔno nso nim yɛn na yɛdin no wɔ nkwa nwoma no mu ɛno nti yɛntane tɔ sɛsi a ne favor no aso yɛn so yɛnhwehwɛ saa Kristo no ɛnɛda yi yɛmmɔ abrabɔ a ɛtene na ɛnkyɛ na ɔba bɛfa ne deɛ a ɛwɔ mu ɛno nti no kan 40 no sɛ fa wawa yɛ adaka na yɛ mpia wɔ adaka no mu na fa hyɛ ɔsɛ na fa hyɛntrɛ emu ne ɛho na sɛdeɛ yɛ nie ne ntwemu basafa ahasa ne tentene aduosia aduonum ana aduasa aduonum ne kron basafa aduasa sɛdeɛ awurade nyankopɔn ɛkyerɛ ne wotoa so kenkan kwa Noa yɛ sɛdeɛ awurade nyankopɔn sie ne nyinaa na ɔyɛ minua dɔfo ɛnɛda Yesu sɛ ɔbɛfa atenenefo ɔbɛba ne ma yɛtɔ so mienu deɛ ɔde agu kwan mu sɛ yɛnyɛ no yɛn so yɛyɛ anaa deɛ ɔde ato hɔ ama yɛ no yɛbɛyɛ anaa yɛde yano na ɛyɛ ɔsi ɔman na de ɔmo no fafa na edi mini na wɔnakoma ne de ɛkɔ akyirikyirikyirikyiri yɛde yano na pretend sɛ yɛ Kristofo yɛde yano na ɛka sɛ yɛ righteous nanso Onyankopɔn wanim no na yɛ fiana yɛnhwehwɛ Kristo yie yɛmfa yɛ ho ma ne yie na nadom no aso yɛn so awurade nom yɛn na ɔmoa yɛn yɛmmɔ mpaeɛ ɔdomfo yɛda wase wɔn nsɛmpa a wɔde atom yɛn wama yɛn ahu sɛ Noa pɛn so na ɔtene wɔ ne nipa nyinaa mu ne pɛn so nipa no nyinaa na Noa nko ara na ɔtene ɛno nto favor Noa yɛn so boa yɛ pɛn so awurade adeɛ bi mpo na adɔgye na ama yɛhu sɛ yɛtena yikyerɛ yɛn na wo ma yɛhu sɛ wenti ɛna yɛntene na yɛntwe yɛn ho mfiri ho boa yɛn ho kronkron ona Yesu Kristo ɔde wo gya yɛn na ɔde yɛn gya wo boa yɛn na kyerɛkyerɛ yɛn tenetene yɛ akwan boa yɛn bɔne bi mpo na yɛkɔyɛ a bɔ yɛn kɔkɔ na twe yɛn mfiri ho na yɛnyɛ righteous na Kristo ba na ɔbɛfa atenenefo a yɛn so wafa yɛn bi awurade yɛda wase sɛ wɔte yɛn ɛwɔ Jesus name amen Christ asomdwe nka mu nyina na ɛnka me so amen